So for today, let's learn German vegetables. So Utan in German is not vegetables, it's das Gemüse. But before that, you need to learn first what are der, die, das. So der is masculine, die is feminine, and das is neutral. To inform you everyone, tanan utan sa Germany na siya gender. O sige, let's start number 1 sa atong favorite nga talong. Listen, die Aubergine. Nakita mo anang di? Diba anak ko ganina ang di feminine? So ang talong sa Germany, babae. Okay, next, Ahus. Ahus in German is der Knoblauch. So kay der man siya, lalaki, masculine. Makapangutana gyud ka nganong der man na siya lalaki nga wala man taring uti ng ahos. Okay, next, ang sibuyas dahunan in German is die Frühlingszwiebeln. So kay di man siya, it's feminine. So asa mang tutoy sa sibuyas dahunan, oy. But to tell you, dili tanan utan sa German kay lisod. For example, der Broccoli. Pero naa na pud kay problema kay tan-awa lahi na mo siyang spelling. Karang feeling nga bugok naging spelling sa English, lahi bagong spelling ang German. Mga bayot, nakaingon jud kog uga na kay kugutok, labaw pa na akong nakashabu. Okay, next. So kay mga German, di man sila everyday mukhaon nag-rice. Ang ilang ginakaon kay patatas. Patatas in German is die Kartoffel. Okay, next, carrot. Carrot in German is die Karotte. O diba, simple ra siya. So that we can't forget carrot in German, imagine na ito nga palit rata sa tindahan. Mura na siya, ayo, palit ko karote. O diba, di siya malimtan. So in learning German basic, naago na siyang question nga, what is your favorite vegetables? So how to say that in German? In German, there are two ways, the formal and informal way. The formal way is, was ist Ihr Lieblingsgemüse? Then the informal way is, was ist dein Lieblingsgemüse? So kana pa lang ang question, na stress na ka na. Sige no, bitistingin rin yung kanta ang Bahay Kubo in German, kung kaya ba. So kay tungo na ng gulay nga German, dili na ako favorite ang talong kay galisod-lisod ra ko sa akong self. Dito na lang ko sa carrots. So mga girls, mag-ilis na tong favorite carrots na tong favorite karon ha. So one thing I realized nga pag mag-exam kag German language, imong mga favorite mailisa na gyud siya. Dito ra ta sa sayon. So Philippines, team carrots na ta, dili na ta team talong, okay? So how to say my favorite vegetable is carrot? In German, it's mein Lieblingsgemüse ist Karotte. Lieblingsgemüse in English, it's favorite vegetable, but I don't know unsay problema sa Germany nga ginausa gina nila. Kung magtuon kay ang German language, imo ra gyud maingon unending problems in the world.